Halo sobat-sobat educator hebat yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan YouTube channel Dini Siti Anggraini. Dan pada kesempatan hari ini mungkin akan ada segmen yang berbeda dibandingkan dengan segmen-segmen sebelumnya yang lebih banyak bercerita mengenai video tutorial atau misalnya salah satu kegiatan virtual koordinator di Jawa Barat, yaitu Seroja atau Seresehan Online Jabar Juara. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing mengenai salah satu tajuk, yaitu belajar dari seorang Jack Ma. Sobat-sobat educator, pasti sobat-sobat sudah tidak asing lagi dengan Jack Ma. Jack Ma adalah salah satu pendiri dari Alibaba Group. Jadi kedudukannya beliau saat ini adalah sebagai chairman eksekutif dari Alibaba Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang e-commerce. Okay, but I don't want to talk about how rich he is, but I want to talk about the other side from Jack Ma. Tapi saya ingin menceritakan hal yang lain dari Jack Ma. Kenapa seorang Jack Ma itu sangat menginspirasi dan apa yang kita bisa pelajari dari sosok Jack Ma. Oke, sobat-sobat educator, berikut kita simak 10 fakta mengenai Jack Ma. Fakta pertama dari seorang Jack Ma, pria yang dilahirkan pada tanggal 10 September 1964 ini adalah bahwa ternyata Jack Ma dilahirkan dari keluarga miskin dengan profesi dari ayahnya yaitu seorang fotografer dan ibunya bekerja sebagai buruh di pabrik dengan penghasilan rendah. Fakta kedua dari sosok Jack Ma ini adalah ternyata Jack Ma belajar bahasa Inggris secara otodidak. Jadi tidak mengikuti kursus atau tidak mengikuti kuliah. Nah, bagaimana caranya? Biasanya Jack Ma tiap hari selalu bangun pukul 5 subuh, lalu berjalan ke hotel yang dekat dengan rumahnya dan mempraktekkan bahasa Inggris dengan para teman-temannya ataupun turis. Fakta yang ketiga itu cukup mencengangkan sobat. Kenapa? Karena Jack Ma menganggap kalau dirinya adalah bukan anak pintar di sekolah. Kenapa Jack Ma menganggap dirinya tidak pintar di sekolah? Karena ternyata Jack Ma itu pernah berkali-kali gagal ketika mau masuk ke university. Jadi Jack Ma itu 10 kali melamar di Harvard University dan ditolak. Fakta keempat dari seorang Jack Ma, ternyata Jack Ma itu pernah sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan loh sob. Jadi sudah muter-muter cari kerjaan sebagai pramusaji di restoran cepat saji, lalu mencari pekerjaan ke hotel, dan mencari pekerjaan menjadi guru atau dosen itu sering sekali ditolak. Fakta kelima, Jack Ma pernah mendirikan bisnis penerjemahan, tetapi bisnis ini tidak berjalan dengan lancar, lalu kemudian akhirnya gulung tikar. Fakta keenam mengenai Jack Ma adalah pertanyaan, kapan sih sosok Jack Ma ini mulai mengenal internet? Ternyata Jack Ma mulai mengenal internet ketika Jack Ma berangkat ke Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1995. Fakta ketujuh yaitu mengenai bisnis online pertamanya. Jadi setelah berangkat ke Amerika Serikat, Jack Ma memikirkan suatu ide untuk membuat bisnis online. Nah, di sini Jack Ma membuat satu website. Yang pertama adalah memperkenalkan mengenai usaha penerjemahannya, lalu juga membuat direktori bisnis online di seantero Cina. Tetapi pada saat itu pemerintah Cina belum bisa mengapresiasi dan menerima ide dari seorang Jack Ma. Fakta ke-8 yaitu cerita seorang Jack Ma yang bermimpi mendirikan perusahaan e-commerce, dan ternyata Jack Ma bersama 18 orang temannya mendirikan Alibaba Group. Pada saat itu mereka rembukan untuk mengadakan modal senilai 60.000 US dollars. Fakta ke-9, ternyata Alibaba mulai membuahkan hasil. Pada Oktober 1999, Alibaba mendapatkan investor dari
Goldman Sachs sebesar 5 juta US dollar dan dari SoftBank sebesar 20 juta US dollars. Nah, dengan dua investor tersebut, maka Alibaba bisnisnya berjalan mulus dan menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di China atau Tiongkok dan sekarang menjadi yang terbesar. Fakta ke-10 dari seorang Jack Ma adalah ternyata pada tahun 2019, majalah Forbes mencatat Jack Ma berhasil menjadi orang terkaya nomor 21 di dunia dan orang terkaya peringkat ketiga di Cina. Kekayaannya mencapai 38,4 juta US dollars atau 540 triliun. Dan pada tahun 2019 juga Jack Ma pensiun dari Alibaba Group. Sobat, setelah ini saya akan menayangkan sebuah video dan saya akan menuliskan source-nya. Nah, kalau begitu sobat-sobat semuanya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mohon selalu dukungan berupa like dan subscribe jika dinilai video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Believe what you're doing, love it, whether people like it, don't like it, be simple. I did not have a rich father. Not from, well-educated. I said I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. And I think that is a normal life. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. It was not easy, but I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. So that was the tough experience. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful because everybody said, well, this guy think differently, think crazily. They think about something never work. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea, right? We have never heard about internet. And you know nothing about computer. Why you want to do the computer? So, nobody agreed with it. As I said, I believe it because I saw the computer in 1994 when I went to the USA. I think this thing could be big. But I never thought it would be that big like today. Honestly, people say you're smart, you have a big vision. That was not true. I just want to find a job because I could not find a good job, so I do myself. So, that is the history. That's the thing. And now, after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have an Alipay. And people say, how you make it? Why this make it? Why people cannot find opportunities, you can find opportunities. And I think people same here today. Jack, where is the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. And I think, where is the opportunity? The opportunity always lies in the place where people complain. Some people sit there complain, you think, if I can solve that complaint, that's the opportunity. That's what I did. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who fail. And do not always say, well, I don't have.
think about how you can make things different. Use your own brain to think. Think carefully and find a group of people working together. And making sure the people working with you together believe the dreams. Whether investors believe it this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happens. Make the move, make the action. To everybody, to any person, tomorrow is new. You have to work very hard. Right. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way work for myself. But working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. Making sure you help others, because only when the other people are successful, when the other people are happy, you'll be successful, you will be happy.